Hermano, Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Brothers and sisters, God bless you in this precious morning. Para mí es un gusto estar con ustedes. To me, it's a pleasure to be with all of you. Es la primera vez que estoy en este lugar. This is the first time I am in this place, Y mi familia, pues, muy contenta and my family is very happy porque tengo el gusto de conocer al pastor David, donde because I tiene esta have iglesia the honor pastoreal. to meet Pastor David. De parte de mi familia, saludos. My family say hi to all of you too, Y de la iglesia que pastoreo también and saludos. also from the church in Guatemala. Y hoy, pues, quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. And today I want to share with you a portion from the Word of God, Y lo vamos a hacer en Juan capítulo and 3. we're going to go to John chapter 1 Capítulo 3, or chapter 3, versículo 16 al verse 18. 16 through 18. And he's going to read it, my brother Christopher. ¿Lo tienen, hermanos? Juan capítulo 3. Does everybody has John chapter 3 verses 16, 18? Yes. Okay. Ya lo tiene. ¿Ya? 16 to 18, right? 16 al 18. Capítulo 3, 16 al 18. 13 al 18. 13, okay. Verse 13 through 18, sorry. Muy bien, quiero suplicarles a que se pongan por un momento de pie. So please stand up. Dice así la palabra de Dios: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Te lo leamos todo. Por versículo. Lo vamos a leer todo. Okay. Verse 13 says, "No one has ascended to heaven, but he who came down from heaven, that is, the Son of Man who is in heaven." Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Like Moses left the serpent on the desert, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Even so must the Son of Man be lifted up, para que todo aquel que en él cree so everybody that that whoever believes in him no se pierda, mas tenga vida eterna. should not perish, but have eternal life. Porque de tal manera amó Dios al mundo, For God so loved the world que ha dado a su Hijo unigénito, that he gave his only begotten Son, para que todo aquel que en él cree that whoever believes in him no se pierda, mas tenga vida eterna. should not perish, but have eternal life. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, For God did not send his Son into the world to condemn the world, sino para que el mundo sea salvo por él. but that the world through him might be saved. El que en él cree He who believes no es condenado, is not condemned, pero el que no cree ya ha sido condenado, but he who does not believe is condemned already, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. because he has not believed in the name of the Son of Jesus, of God. Pueden sentarse. you guys can have a seat. Hoy vamos a aprender un poco sobre el corazón del Evangelio. Today we're going to learn a little bit about the heart of the evangelism, El corazón del ser humano, the human heart, para que esté en buenas condiciones, to be in good condition, necesita de buen alimento, need a good nutrition, necesita de buen ejercicio, need good exercise, necesita de chequeos médicos, needs to go to a doctor for checkups, para que el hombre aprenda a ser responsable con su propio cuerpo. so the man can be responsible of his own body. Cuando nosotros pensamos en esa responsabilidad humana When we think about the human responsibility, que va a sacar a luz lo que en realidad es nuestro cuerpo, that will expose to light what is our body, cómo funciona nuestro corazón, how our heart function, que es vital para vivir that sobre is esta tierra. vital to live in this earth. Ahora Dios quiere llevarnos Now God wants to take us para aprender un to poco learn more
sobre el corazón del Evangelio. about the heart of the evangelist. Y es que en el versículo 16 If we see in verse 16, encontramos que el corazón del we Evangelio found that the heart of the evangelist revela la naturaleza de Dios. revealed the nature of God. La frase que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, The phrase that say, for the reason that God loves the world, nos está dando la idea gives de us que the Dios idea es that amor, God is love, que la naturaleza de Dios es amor, that the nature of God is love, que las cosas existen that the porque things that la exist naturaleza because de the Dios nature es of amor. God is love. Y cuando nosotros aprendemos de And esto, when we learn from this, cada uno de nosotros every one of us tenemos que recordar have to remember que la palabra de Dios nos enseña, that the word of God teaches us porque de tal manera amó Dios al mundo, that way that love Jesus us, que todas las cosas existen por amor. that everything exists because love. Y aunque le cuesta entender al ser humano, And even though sometimes it's really hard for human beings to understand that, a veces el hombre sometimes men cuestiona las cosas que hay sobre la tierra. question everything that is on earth. A veces no pueden encontrar una respuesta. Sometimes we cannot find an answer ¿Por qué hay tanto dolor en el mundo? because there is a lot of suffering in this world. ¿Por qué si ciertos grupos dicen de que Dios existe? Because some people say that God exists, ¿Por qué hay tanto dolor? why there is so much suffering? Pero So una much de las pain. respuestas But that is one of the answers Que tenemos los that cristianos we have us as a Christian es que cuando aprendemos del corazón del Evangelio, is that when we learn from the heart of the evangelism, revela la naturaleza de Dios, it reveals us the nature of God, y la naturaleza de Dios es puro amor. and the nature of God is all about love. Creó las cosas por amor. God created everything for love, Lo creó a usted por amor. created you and me for love. Y cuando entendemos eso, And we understand that, nos vamos a dar cuenta we are going to know qué razón tiene la Biblia that the Bible has a lot of answers. que dice que Dios es amor. That God said, that the Bible says that the God is love. Pero la palabra de Dios también nos dice But the Word of God also tells us que dio a su Hijo that He unigénito. gave His only Son. La provisión del amor de Dios The love of God es puro amor. is all about love. La forma como demostró Dios al mundo su amor The way God demonstrates His love to the world es a través de la provisión de su amor. is through the provision of His love. Y esa provisión de su And amor that provision of His love es su amado Hijo. is His beloved Es Son. nuestro Señor Is Jesucristo. our Jesus. Cada uno de nosotros Every one of us tenemos que entender should understand que si Él dio a su Hijo that His unigénito, beloved Son, Él nos recuerda He remembers us, que todo aquel que en Él cree, that everyone who believes in Him para enseñarnos to teach us, que quisiéramos que todos creyeran, that He wants everybody to believe, pero no todos van a creer. but not everyone is going to believe. Y cuando la frase dice no se pierda, mas tenga vida And eterna, when the phrase said, do not get lost but have eternal life, para aquellos que sí van a creer, for those that decide to believe, hay una afirmación, there una is an garantía affirmation, there is a guarantee para la salvación to the salvation de estas personas of these people, que ponen su fe en that they put Jesucristo, their faith in God, que ponen su fe en la provisión del Hijo de Dios. faith in the provision of the Son of God, Y el corazón del Evangelio and the heart of the evangelist, nos revela entonces that reveal us la naturaleza de Dios. the nature of God. Y si nosotros And if we entendemos que la naturaleza de Dios es puro amor, understand that the nature of God is all about love, vamos a entender que la mejor provisión de Dios we are going to understand that the better provision of es su God amado Hijo. is His beloved God. Vamos a entender que We are going to understand aunque todos that even everyone no entendieran lo que es la voluntad de even Dios, everyone does not understand what vamos a is darnos God's will, cuenta we are going to understand de que para aquellos que sí creen, that for those that do believe, aquellos tienen una garantía de su fe, they have a warranty of their faith, y es una garantía eterna. and that's an eternal warranty. Y entonces el corazón del Evangelio And so the heart of the evangelism, revela la naturaleza de Dios. the nature of God. Pero el versículo 17 But in verse 17 también nos dice, also tell us Dios no envió a su Hijo al mundo God not only sent His Son to the world para condenar al mundo, to condemn the world, sino para que el mundo sea salvo por él. but
so the world can be saved through him. En este versículo 17 In verse 17, nos ayuda a comprender help us to understand que el corazón del Evangelio that the heart of the evangelism no solo revela la naturaleza de Dios, does not only reveal the nature of God, sino también revela el propósito but de also Dios. reveal the purpose of God. Cuando dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, When he said that he did not send his son to condemn the world, la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, the Bible says that God does not want anybody to perish, sino que todos procedan al arrepentimiento. but everyone to proceed to repent. Esta es la voluntad perfecta de Dios. This is the perfect will of God. Pero cada uno de nosotros, But every one of us, para entender que el corazón del to Evangelio, understand of the heart of evangelism, que revela el propósito de Dios, reveal the purpose of God. la otra frase que dice, There is another phrase that sino says, para que el mundo sea salvo por él, but for the world to be saved through him. tenemos que entender We have to understand que el mundo no se puede salvar that por the sí world mismo, cannot be saved by itself, solo a través del plan redentor de Dios. only to the plan of God. Y esto revela el propósito perfecto de And Dios this para el mundo. reveal the perfect purpose to the world. Dios no quiere que nadie perezca, God does not want anyone to, sino anyone que to perish, todos procedan al but arrepentimiento. everyone to proceed to be repent. Pero lastimosamente, But unfortunately, muchos many no van a comprender esta are realidad. not going to understand this reality. Pero la palabra de Dios But the Word of God también nos enseña que el also corazón teaches del that the Evangelio, heart of the evangelism, que el versículo 18 that on verse 18, nos lleva a otra idea. give us another idea. No hay condenación para todo el que cree en Él, There is no condemnation for those that believe in Him. pero todo el que no cree But all en those Él that do not believe in Him, ya ha sido condenado they have been condemned already. por no haber creído en el unigénito Hijo de Because Dios. they did not believe in the only God of Son. Entonces el corazón del Evangelio So the heart of the evangelists no solo revela la naturaleza de Dios, not only reveals the nature of God, no solo revela el propósito de Dios, not only reveals the purpose of God, sino también revela la condición de but Dios. also reveals the condition of God. El que en Él cree, The ones who believe, esto es condicional. this is conditional. Dios crió en el hombre God created on the man. lo que es el libre albedrío. What is freedom? Lo crió con la capacidad de decidir. They create us with the capacity to decide. Lastimosamente, Unfortunately, el hombre, man, por su naturaleza caída, because of the nature, decide por cosas malas. decided for the bad things. Pero encontramos que la voluntad de Dios, But we found the grace of God, el hombre pueda utilizar that man can utilize it, esta bendición de decidir, this blessing to decide, pero para que crea en su amado Hijo. but to believe in his beloved Son. Y si esto es condicional, And if this is conditional, tenemos que entender we have to understand que la palabra de Dios, that the Word of God, cuando dice que el que cree en Él no es condenado, when he says that the one who believes in him will not be condemned, acá sucede algo sobrenatural. there is something supernatural that happens. Hay un nacimiento del cielo, There is a birth from heaven, algo producido por el Espíritu Santo, something produced from the Holy Spirit, algo que no puede hacer el hombre. something that man can do, Pero también la palabra de Dios but also the Word of God nos recuerda remembers us que hay promesa divina. that there is a divine promise. El que en Él cree no es condenado, Those who believe in him will not be condemned. pero el que no cree ya ha sido condenado. The one who doesn't believe is already condemned. Para el que cree For those who believe, hay garantía eterna de there salvación. is eternal warranty of salvation. Para el que cree For those that believe y pone su fe en and Jesucristo, put their faith in God, pues él está libre de condenación. so you are free of condemnation. Pero el que no cree, But those who do not believe, la palabra de Dios dice the Word of God said que ya ha sido condenado. that you have already been condemned. Y esto es porque la decisión que tomó el hombre And this is because the decision that the man made es no creer. is not to believe.
La decisión que tomó el hombre That's the decision that the man took. muestra y revela su egoísmo, It shows your selfishness, su condición humana pecaminosa, your human sinner condition. el endiosarse en sus propias decisiones. They want to make their own decisions. Y esto era la reflexión que Jesucristo tenía hacia Nicodemo. And this is the reflection that God had towards Nicodemus. Jesús lo llama la reflexión. Jesus called this passage the reflection. Y cuando Jesús llama la reflexión a Nicodemo, And when Jesus brings Nicodemus to the reflection, Nicodemo era un gran maestro. Nicodemus was a great teacher. Nicodemo era un gran rabino para los judíos. He was a great rabbi for the Jewish people. Nicodemo sabía mucho de la He Biblia, knew a lot about the Bible. pero no sabía qué era tener la fe en el Hijo de Dios. He didn't know what it was to have to put his faith on the Son of God. Jesucristo lo lleva a dos ejemplos. Jesus brought him to two examples. El primer ejemplo, The first example, para que él entienda que es nacer de nuevo, so he can understand what is to be born es again. sobre el nacimiento físico It is about the physical birth del nacimiento humano. of the human beings. Y él como maestro de Israel And he, like a teacher of Israel, no entiende esto. didn't know that. Y él dice, And he said, ¿cómo es posible que un hombre pueda volver a nacer how de is it nuevo possible del vientre that de a su man madre? is going to be born again? A grown-up man. Él no entiende. He didn't understand. Él no era un hombre de fe. He was not a man of faith. Cuando Jesucristo ve esto, When Jesus saw that, le dice, Jesus told him, ¿eres maestro de Israel you are a teacher in y Israel, no sabes esto? and you don't know that? Si te cuesta entender las cosas terrenales, If you are having a hard time understanding the terrestrial things, cuanto más las celestiales. what about the celestial things? Y ahora lo lleva a un ejemplo bíblico, And now he put him on a Bible example a algo que él conocía y leía, to something that he already read, a algo que él sabía que estaba dentro de lo que había estudiado. something that he knew that he had already seen on his textbooks. Lo lleva al ejemplo de la serpiente He took him to the example of the serpent, y le dice a Nicodemo, and he told Nicodemus, así como Moisés levantó a la serpiente, like Moses lifted the serpent, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. it is necessary that the Son of God be lifted. Pero él tampoco entiende, But he didn't understand the passage either. ni con el primer ejemplo, Not even with the first example, ni con el segundo not ejemplo. even with the second example. Pero al leer ese pasaje bíblico But when he read that Bible del Antiguo passage Testamento, from the Old Testament, nos damos cuenta we understand que Dios permitió que se levantase una serpiente de bronce that God allowed a serpent made of bronze to be lifted porque el pueblo había pecado, because the había people problemas made a lot of sin. There were a lot of problems, de fornicación, fornication, de adulterio, adultery, de idolatría, idolatry, de murmurar contra Dios. gossiping against God, Y eso hizo and that made a que el juicio de Dios so the power of God cayera sobre su pueblo. was brought over his. Y según el libro de Corintios, And if we read Corinthians, en un día in one day, murieron 24,000. 24,000 were killed. Y Dios le dice a Moisés que God told levante Moses to lift esa serpiente that serpent en un asta para que el pueblo aprenda a ver hacia esa serpiente y salvarse. so that people can look at that serpent and be saved. Y no es que en sí mismo esa serpiente de bronce tenía poder, It's not that the serpent of bronze had power. era un objeto material. It was something made of material. Dios solo quería God only wanted para que ellos aprendieran a tener fe solo en Dios, so they could only have faith in God, pero que también aprendieran but they could also learn que el levantamiento de esta serpiente that this serpent going higher, era tipo de Jesucristo. it was coming from God. Y esto And this
No lo entendía They couldn't understand. Nicodemo. Nicodemus didn't understand. Nicodemo llegó con Jesús Nicodemus went with God, y solo lo vio como un gran maestro, and he only saw Jesus as a great teacher. pero no lo miraba como Mesías. He didn't see him as a Messiah, No lo miraba como rabino. like a rabbi. No lo miraba como el ungido. He didn't see Jesus like the chosen, No lo miraba como el Salvador. like the Savior. Este era el problema de Nicodemo. That was Nicodemus' problem. Yo creo que es el problema de muchos. And I think that's a lot of people's problem too. Porque muchos, ni aún creciendo en el Evangelio, Because a lot of people not even growing in the evangelism creen de que por nacer en el Evangelio, believe that because you were born in the evangelism de padres cristianos, from Christian parents, creen que también son cristianos. they believe that they are Christian. Pero tenemos verdades bíblicas But we have a truthful Bible, que tienen que nacer de nuevo. but they have to be born again. Ni aún siendo de familias cristianas. Not even coming from a Christian family. Porque este es el mensaje para todo el mundo. Because this is a message for everyone. Para que no nos confunda la religiosidad. So religiosity is not going to make us confused. En Guatemala tenemos muchos problemas. In Guatemala, we have a lot of problems. Muchos pastores con la desesperación de llenar sus templos Many pastors are desperate to fill their church. invitan a muchos. They invite a lot of people, Dicen que ya son miembros de su iglesia. and they become member of the church. Pero cuando uno les pregunta, ¿conoces a Jesús? But when you ask those people, do you know who's Jesus? ¿Qué hizo Jesús en tu vida? Do you know what Jesus did in your life? Yo no sé. They respond, I don't know. A mí solo me invitaron. Oh, they only invited me to come here. Yo voy porque me gusta. I'm going to that church because I like it. Bueno, y está bien, hay que respetarlos. And you know, you have to understand them and you have to respect them. Pero nosotros, para hablar del corazón del Evangelio, But we, to talk about the heart of the evangelism, tenemos que llevarles a esta reflexión we have to bring you to this kind of reflection que el corazón del Evangelio that the heart of the evangelism revela la naturaleza de Dios, reveal the nature of God, que es puro amor, that is pure love, que es una provisión de amor, that is a provision of love, que revela el propósito de Dios, that reveal the purpose of God, que Dios no quiere que nadie se pierda, that God does not even want to perish, pero que también revela la condición de Dios. but also reveal the condition of God. La condición de Dios es que el hombre The entienda condition of God is that men understand que Él es responsable de la that He's responsible for decisión the que decision vaya a tomar that you are going to take. al escuchar el Evangelio de nuestro Señor When you hear Jesucristo. the evangelism of our Nosotros no podemos obligar a los God, hombres we cannot obligate para men que se conviertan al to Evangelio, convert to God, pero sí podemos invitarlos. but we can invite them. Sí podemos decirles We can tell them que Dios, that God, a través de su Hijo, through His Son, nos enseña teaches us que el corazón del Evangelio that the heart of the evangelism nos lleva a estas tres grandes verdades take us to these three truths que revela su naturaleza de amor, that reveal His nature of love, su propósito, His purpose, su condición His condition, para tener precaución, so we can be cautious. que muchos That many les gusta jugar a la religiosidad. likes to play with religion. No han tenido una experiencia de ser perdonados por They Jesucristo. haven't had the experience to be pardoned by Jesus. Y Jesús le dice a Nicodemo, And Jesus told Nicodemus, Nicodemo, ¿no te maravillas de esto? don't get fancy. ¿No te maravillas de esto? Yeah, don't become a fanatic. Y Nicodemo, And Nicodemus was lost. yo vine de noche, I came at 9. quiero ser tu amigo, I want to be your friend. sos un buen maestro, You are a great teacher. Dios está contigo porque haces cosas maravillosas, God is with you because you make good things. pero yo no entiendo. But I don't understand. Lo hermoso es la conversión de Nicodemo. The beautiful thing is when Nicodemus convert. Él no entendió en su momento el corazón del Evangelio. He didn't understand in that moment the heart of the evangelism. No entendió la naturaleza del amor de Dios. He didn't understand the nature of the love No of God. entendió el propósito de Dios. He didn't understand the purpose of God. No entendió
Dios. He didn't understand the condition of God. Pero cuando Jesucristo fue crucificado, Well, when Jesus was crucified, Él se acordó. he remembered. Y Él dijo, de And Él he said, estaba hablando. oh, he was talking about him. Él se acordó y dijo, de Él mismo estaba hablando. Oh, he was talking about himself. Él es el Mesías. Oh, he is the Messiah. Él es el ungido. Oh, he is the Son of God. Y pone su fe en Él. And put his faith in him. Lo que no hicieron sus discípulos What his disciples didn't do en momentos difíciles, in difficult times, Él sí lo hizo. he did it. Pidió el cuerpo de nuestro Señor, He asked for the body of Jesus junto con José de Arimatea, together with Jose, y le dieron sepultura. and they took him to burial. Tenemos que aprender We have to learn que en el corazón del Evangelio that in the heart of the evangelism, van a suceder muchas cosas a lot of things are going to happen que a veces nos cuesta entender. that sometimes it is hard for us to understand. Cuando yo empecé a predicar el When Evangelio I started preaching hace 33 años, about 33 years ago, ahora se acercan algunos ancianos conmigo there were some elders that got close to me, y de repente me abrazan algunos ancianos. and suddenly they hugged me, Tú fuiste el pastor que me habló del Evangelio hace 20 años. and they told me, you were the pastor that talked to me about the evangelism 20 years ago. Me convertí hace 2 años. And I just became Christian 2 years ago. Otros me dicen me convertí hace 3. And some said, oh, 3 years ago. Otros me dicen me convertí hace 1 año. And others say, oh, about a year. Pero la hermosa noticia But the great news es que han nacido de nuevo. is that they were born again. Han puesto su fe en Jesucristo. They put their faith in God. Jesucristo los ha perdonado. Jesus has forgiven them. Jesucristo los ha cambiado. Jesus has changed them. Jesucristo sigue transformándolos. Jesus keeps transforming them. Porque el poder de la obra de Because the Jesucristo power of God cambia, change, transforma. transform. No importa si eres moral o ético, It doesn't matter if you have a lot of ethic or morals, porque eso no lleva al cielo. because that's not going to bring you to heaven. No importa si eres religioso, It's not if you're religious. porque el poder del Evangelio cambia. The power of the evangelism is the only one that changes. No importa si eres malo o delincuente, It doesn't matter if you are evil or delinquent. cuando te encuentras con el poder de Dios When you come to the power of God a través del Evangelio de Cristo, through the evangelism of Christ, cambia. you change. Porque el corazón del Evangelio Because the heart of the evangelism revela la naturaleza de reveal Dios, the nature of God, revela el propósito de Dios reveal the purpose of God, y revela la condición de Dios. and reveal the condition of God, Recordando remembering que Dios es caballeroso, that God is generous, que no obliga a nadie, that God is a gentleman. He no doesn't obligate anyone. manipula a He nadie, doesn't manipulate anyone. pero sí les hace la invitación But he makes you the invitation para que se conviertan. to convert. Y ahora como cristianos And now as Christian, tenemos que entender we have to understand que cada uno de nosotros that every one of us, debemos de transmitir we el have to corazón del Evangelio. transmit the heart of the evangelism. Y a veces como congregación And sometimes as a congregation, es bueno it is good estar alabando y adorando a Dios como hermanos en la fe. to worship God as brothers and sisters in faith, Pero el Señor nos hace recordar como iglesia but also God remember us as church que el corazón del Evangelio that the heart of the evangelism, sí revela su naturaleza, it reveals his nature, su propósito, his purpose, su condición. his condition. La iglesia es responsable para transmitir un evangelio sano. The church is responsible to transmit a good evangelism. La iglesia es la llamada a darle sentido a la gran comisión, The church is the one called to make sense to the Great Commission, a testificar de su fe en Cristo to testify of the faith hacia todos aquellos quienes no han creído en Jesucristo. towards all of those who have not believed in Jesus. Y este es el hermoso mensaje para esta mañana, And this is a great message in this morning. para que nosotros So we le demos gracias a Dios, give praise to God, give thanks to God, porque ahora because now el corazón del evangelio the heart of the evangelism
Es una realidad en nuestras vidas. It's a reality in our life. Gozamos de esta bendición. We enjoy of this blessing. Ahora entendemos que Dios es amor. Now we understand that God is love. Ahora entendemos que We su understand propósito es that His santo. purpose is same purpose. Y ahora entendemos que la condición And we understand that condition, es para que el hombre aprenda que es su responsabilidad. so the man understand that it is his responsibility. O le dice sí al Señor, Or you say yes to God, o le dice no al Señor. or you say no to God. Cuando terminamos todo el contexto de este capítulo, When we finish the whole context of this chapter, la Biblia solo nos recuerda the Bible only remembers us. que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. The men love more the darkness than the light. Y en este sentido, And in this sense, nosotros como iglesia we as a church debemos de entender should understand que aunque el corazón del Evangelio that even the heart of the evangelism revele la naturaleza de Dios, reveals the nature of God, el propósito de Dios, the purpose of God, la condición de Dios, the condition of God. van a haber algunos casos. There are going to be some cases, Ni por más que testifique la iglesia, even the more the church testifies, muchos no van a querer. many people are not going to allow it. Pero van a haber otros casos But there are going to be some cases que Dios va a hacer cosas sobrenaturales, that God is going to make supernatural things. cosas maravillosas. He's going to do marvelous things. Y tenemos que aprender como iglesia And we have to understand as a church que la Biblia dice that the Bible says que por un pecador que se arrepiente, that for one sinner that hay repents, gozo en el cielo. there is joy in heaven. Debemos de tener We have to have ese cuidado that para transmitir carefulness to el transmit corazón del Evangelio. the heart of the evangelism. Gloria a Dios y todo el mundo se convierte, Glory igual que to Nínive. God, and anybody's going to convert. Pero también debemos de entender But we have to understand que podemos that we predicar can muchos años preach many years y no hay conversión. and there is no conversion. Así como le pasó Like what happened a Noé. to Noah. 120 años predicó, 120 years he preached. 0 convertidos, 0 people converted. solo su familia. Only his family. Pero él fue responsable But he was responsible. para que el corazón del Evangelio So the heart of the evangelism llegue con poder en la vida de los que creen. come to power to those that believe. Y yo deseo And my desire que is esta iglesia that this church sea responsable con el corazón del be Evangelio, responsible with the heart of the evangelism, que enseñe la naturaleza del amor de Dios, to teach the nature of the love of God, que enseñe el propósito de Dios, that teaches the purpose of God, la condición de Dios, the condition of God, sin engañar, without lying, sin manipular, without manipulation, sin obligar, without obligation, pero deseando que el mundo se convierta, but desiring that the world comes to Jesus. orando por los que no se han convertido, Praying for those that have not converted to Jesus, para que Dios sea glorificado, so God can be glorified. así como le pasó a Nicodemo. Like Nicodemus. Hermosa conversión de Nicodemo. That was a marvelous conversion from Nicodemus. No se convirtió rápido It wasn't fast en ese momento, in that moment, pero sí lo hizo después. but he did it after. Y quizás esta iglesia siempre ahora, And maybe this church is gonna, siempre ahora, en el presente. okay, and maybe this church is, okay, so maybe this church is going to plant the seeds now. Y quizás sea la otra generación que vaya a cosechar el trabajo de ustedes. And maybe it's gonna be the next generation that is gonna lift the grains, Pero siempre comprendiendo but always understanding, que el corazón del Evangelio but the heart of the evangelism vive, is alive, tiene poder para has seguir power, cambiando vidas. and has power to change lives. Recordando Remembering que revela la naturaleza de Dios, what reveals the nature of God, el propósito de Dios the purpose of God, y la condición de Dios. and the condition of God. Mi deseo My desire es que aprendamos is that we learn a ser responsables to be responsible, para que el corazón del Evangelio so the heart of the evangelism sea transmitido a todos be los pueblos. transmitted to all the world. Que Dios les bendiga. God bless you.